अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो मैं आपकी टीचर साजिदा बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने अब पहले पढ़ा था, हम्द का लेसन पढ़ा था। हम्द के बाद हम अगली कहानी शुरू करेंगे। तो आपकी बुक जो है कारवान उर्दू, उसको खोलते हैं और उस सफ़े पे जाते हैं जो सबक हमने पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा सबक है सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 है बच्चों। इसका आगाज़ करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछूंगी। कहानी सुनना किस किस बच्चे को अच्छा लगता है? मुझे तो लगता है कि सब बच्चों को अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। रात को सब बच्चे सुनते होंगे अपनी मामा से, बाबा से, दादों से, नानों से, या जो भी आपको रात को स्टोरी सुनाता होगा, ठीक है। तो कहानी सुनना अच्छी बात है बच्चों। आज हमने भी एक कहानी ही पढ़नी है, तो जिसका उन्वान है दिल ना किसी का टूटे। क्या उन्वान है बच्चों? दिल ना किसी का टूटे। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि आपकी मम्मा ने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हो, या कोई बहुत प्यारी चीज़ आपको लेके दी और आपने कहा नहीं मुझे नहीं पसंद, ये अच्छी नहीं है, या आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, तो इस तरह तो मम्मा का फिर दिल टूट जाता होगा। तो कभी ऐसे कहा है? कहना भी नहीं है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपने कहानी को गौर से सुनना है, क्योंकि कहानी सुनने के बाद मैंने आप लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं जिसका आपने ठीक ठीक जवाब देना है, ठीक है। वो बाद में सवाल आप अपनी कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। चले शुरू करते हैं। दिल ना किसी का टूटे। तो सबसे पहले जो है वो लफ्ज़ उन्होंने बताया है बद्दू। बद्दू इस कहानी में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बद्दू का मतलब है अरब के सहराई लोगों को कहा जाता है, ठीक है। बद्दू क्या है? अरब के सहराई लोग। सहरा देखा है आप लोगों ने कभी? जहाँ पे रेत ही रेत होती है, ऊंट होते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा मैदान होता है, उसे सहरा कहा जाता है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो बद्दू कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये कहानी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से ली गई है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक बद्दू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और तोहफ़े के तौर पर चंद ककड़ियाँ पेश की। ककड़ियाँ क्या होती हैं? ककड़ियाँ बच्चों आपने, वो ग्रीन कलर की होती हैं, सब्ज़ रंग की, जैसे खीरा होता है ना, तो वो खीरे से थोड़ी सी बारीक होती हैं। तो कभी आप सलाद में यूज़ करते हैं और खाते हैं। तो कभी ये कड़वी होती हैं, कभी नहीं कड़वी होती हैं, अच्छी होती हैं सेहत के लिए। तो क्या दिया, एक बद्दू ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ककड़ियाँ पेश की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि अगर कोई शख्स तोहफ़ा पेश करता तो उसे खुशी से कबूल फरमा लिया करते थे। यानी कोई अगर तोहफ़ा देता तो उसे फ़ौरन रख लिया करते थे खुशी से। ये नहीं कहते थे नहीं जी मैंने नहीं लेना, मुझे नहीं पसंद, ठीक है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दू का तोहफ़ा कबूल फरमा लिया और उसे खुश करने के लिए ककड़ी तोड़कर उसके सामने ही खाई, ठीक है। क्या किया? उसके सामने ही खाई। अगले सफ़े पे आ जाएं। उसके बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और ककड़ी खाई, फिर एक और खाई, यहाँ तक कि सारी खा ली। क्या किया? यहाँ तक कि सारी खा ली। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी आदत थी कि जब खाने की कोई चीज़ तोहफे के तौर पर आती तो उसे पास बैठे सब लोगों में तकसीम फरमा दिया करते थे। जैसे आप लोग अपने दोस्तों में बैठे हैं, आप अपना लंच करते हैं तो आप शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई भी चीज़ उनको देता था तो वो सबके साथ शेयर करते थे, यानी सबको देते थे, सब में तकसीम करते थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज इस तरीके के ख़िलाफ़ हुआ था। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हा भी हैरान थे कि आज क्या वजह है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हिस्सा नहीं दिया। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी के बारे में कोई ऐसा ख्याल दिल में आए
جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے. یعنی صحابہ کرام کے دل میں جب یہ خیال آیا نا کہ انہوں نے آج ہمارے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا، ہمیں آج پوچھا نہیں، یا ہمارے ساتھ تقسیم کیوں نہیں کیا یہ تحفہ ککڑی کا جو ہے، تو انہوں نے سوچا کہ چلیں پوچھ ہی لیتے ہیں. ایسا کرنے سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم پوچھ لیں کسی سے کہ فلاں شخص نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے تو اس سے بدگمانی دور ہو جاتی ہے. یعنی دل میں کوئی برا خیال آتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات پر پوری طرح عمل کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پوچھ لیا جائے. آخر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ ہی لیا. دیکھا بچوں کہانی کتنی پیاری ہے، کتنی دلچسپ کہانی ہے، یہ مزہ آ رہا ہے نا سننے میں. ابھی آپ لوگوں نے یہاں تک پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہانی میں آپ لوگوں کو پوری سناؤں گی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کیا ہوا، صحابی نے پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان ککڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا. دیکھا انہوں نے پوچھ لیا کہ ہمیں کیوں حصہ نہیں دیا اس میں سے. جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا. یعنی بدو کے جانے کے بعد سوال کیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات اصل میں یہ تھی کہ اس دیہاتی کی ساری ککڑیاں کڑوی تھیں. دیکھیں ہمارے نبی کتنے اچھے ہیں، انہوں نے اس بدو کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا. کیا تھا کہ ساری ککڑیاں کڑوی تھیں. میں نے ایک ککڑی چکھی تو اسے کڑوا پایا اور اس خیال سے اسے کھا لیا کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا کہ میں کیسا خراب تحفہ لے آیا. پھر میں نے دوسری ککڑی چکھی تو اسے بھی کڑوا پایا مگر اسے بھی بدو کی خاطر کھا لیا، یہاں تک کہ ساری ککڑیاں کڑوی نکلی. میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لی. تمہیں حصہ نہ دینے کی یہی وجہ تھی. اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے نکل جاتا کہ یہ تو کڑوی ہے تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا. کیا بات ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی اچھی بات کی کہ کسی کے سامنے اس کی کسی بھی بری چیز کو برا نہیں کہنا تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، کہانی آپ لوگوں نے ساری سن لی بچوں. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، صفحہ نمبر 7 سے لے کے 8 7 8 9 آپ لوگوں نے اس کی پڑھائی کرنی ہے. دل نہ کسی کا ٹوٹے، یعنی شروع سے لے کے تو صفحہ نمبر 2 جو اس کا پوچھ ہی لیا، یہاں تک آپ لوگوں نے 3 بار اس کی پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. بس آج کے لیے آپ کو صرف پڑھائی ہی کافی ہے، اور اینڈ پہ میں سوال پوچھوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.